विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के सालाना उर्स के पावन अवसर पर अकीदत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। उर्स के मुबारक मौके पर देश विदेश से भारी संख्या में जायरीन कलियर शरीफ पहुंच रहे हैं। इसी बीच खास बात यह रही कि दरगाह हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोह शरीफ उत्तर प्रदेश से उर्स में शिरकत करने पहुंचे सज्जा दानिशीन शाह मेहताब कुद्दूसी उर्फ गुड्डू मियां ने दरगाह शरीफ पर मुल्क और सूबे की सलामती, खुशहाली और आपसी सौहार्द के लिए दुआएं कराई। इस दौरान गुड्डू मियां ने कहा कि उनका एकमात्र मिशन देश में प्यार, मोहब्बत और इंसानी भाईचारे को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने भी गंगोह शरीफ के आध्यात्मिक इतिहास और वहां के सज्जादा साहिबान के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गंगोह शरीफ और कलियर शरीफ का रूहानी रिश्ता सदियों पुराना है, जो समाज को एकजुट रखने और सूफी परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। हजरत आज हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के 758 में उर्स की बड़ी रोशनी की तकरीब है। पूरे हिंदुस्तान से अकीदतमंद लाखों की तादाद में आप देख रहे हैं। आपके चैनल पर देखा होगा कि कई लाख लोग आज अपना नजरान अकीदत हिंदू मुसलमान सब पेश करने के लिए आए हैं। इस उर्स में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ दरगाहों के सज्जादा नशीन और गद्दी नशीन हजरात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हुजूर सरकार साबिर पाक के असली मज़ार मुबारक का 200 साल के बाद, उनके विसाल के बाद जो असली मज़ार मुबारक की निशानदही फरमाई थी वो हज़रत क़ुत्ब आलम हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी, जिनका एहसान तमाम साबरी सिलसिले पर और तमाम बुजुर्गान दीन को मानने वाले लोगों पर है। आज हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के सज्जादा नशीन शाह मेहताब आलम उर्फ गुड्डू मियां साहब कुद्दूसी साबरी हमारे आज के इस चैनल पर मौजूद हैं। और खुशकिस्मती है कि नायब सज्जादा नशीन शाह मखदूम मियां साहब भी हमारे साथ हैं। आज इस चैनल पर हम चाहेंगे कि पूरे अमन आलम के लिए हज़रत शाह मेहताब साहब अपना पैगाम दें। और ख़ास बात ये बता दूं कि हिंदुस्तान में सज्जादगान तो बहुत हैं, सभी अपने तसव्वुफ़ और सूफ़ी मत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हज़रत मेहताब आलम गुड्डू मियां साहब कुद्दूसी साबरी का एक ये ख़ास वतीरा है कि उन्होंने जो हमारे बुज़ुर्गों का सिलसिला रहा बाबा फ़रीद का, हिंदू और मुसलमान सिख सभी लोग इनके से वाबस्ता हैं। और पंजाब से लेकर दक्कन तक, मुरादाबाद, मगरबी यूपी, बरेली, पूरे मगरबी यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में जो तसव्वुफ़ का काम और जो कौमी यकजहती का पैगाम जिसकी आज बेहद ज़रूरत है वो आप पेश फरमा रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनसे कुछ अपने कलमात आप हमसे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीम व आदाब। अव्वलन तमाम मुल्क को, तमाम अक़ीदतमंदों को, मुरीदीन मुतक़िदीन को, बिलख़ुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला उम्मतियों को आज जो बहुत मुक़द्दस दिन है 12 रबीउल अव्वल, उसकी मुबारकबाद बेपनाह दिल की गहराइयों से। कल साबिर पाक का कुल शरीफ है, उसकी मुबारकबाद तमाम अक़ीदतमंदों को और बारगाह रब्बुल आलमीन में इस मुक़द्दस दिनों और इन मुक़द्दस रातों के सदक़े में दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, यहाँ का रहने वाला हर बाशिंदा बेपनाह खुश रहे, हमारा मुल्क का दुश्मन ज़ेर बने और हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है और हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो आज भी आप कलियर शरीफ में देखेंगे, गंगोह शरीफ में देखेंगे, गरीब नवाज़ में देखेंगे, परवरदिगारा इसी तरह कायम व दायम रहे। और बिलख़ुसूस मेरे बड़े भाई अफजल भाई, जिन्होंने अपने शेर व सुखन से तो बहरहाल हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इनका जब कलम चलता है तो वो अजीब व गरीब, अब माशाल्लाह इन्होंने जो मेरे बारे में कहा है, अल्लाह इन्हें खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। भाई मैं तो एक बहुत मामूली सा खादिम हूँ और मुझे आस्ताने की खिदमत हासिल है, आस्ताना कुद्दूसिया की भी, आस्ताना साबिर पाक की भी एक बहुत मामूली सा खादिम हूँ। ये इनकी बहुत मोहब्बतें हैं। हाँ, अलबत्ता मैं इस काम में, इस मिशन में बराबर अपना पूरा साल गुजारता हूँ कि मेरे मुल्क में रहने वाले जो भी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपस में मोहब्बत प्यार में रहें, मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। उसके लिए मैं सफ़र भी करता हूँ, जाता भी हूँ, आता भी हूँ। और पता नहीं कौन सा बुज़ुर्गों का सदक़ा है
اور یا ان کا بلڈ میرے اندر ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میں ان تمام کے لیے بھی سرکار صابر پاک میں بہت دعا گو ہوں۔ آج میں یہ سرکار صابر پاک کے عرس میں حاضر ہوں، اور جیسے کہ بتایا افضل بھائی نے کہ یہاں 250 سال تک چرند پرند جنات حیوان کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا اس سرزمین میں۔ وہ ہمارے جد امجد بندگی شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں جنہوں نے آپ کے جلال کو جمال میں تبدیل فرما کر پہلی فاتحہ اور پہلا عرس کرایا۔ اور ویسے تو یہ 798واں عرس ہے، لیکن عرس کو چلتے ہوئے تقریباً 200 سوا 200 سال ہو گئے ہیں، جو حضرت شیخ سے ہی جاری ہوا تھا۔ آج انہی کی اولاد ہم ہیں، اور یہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں میرے بہت محترم علی شاہ میاں، جو اس ٹائم موجودہ سجادہ نشین ہے، میرے حقیقی بھانجے بھی ہیں، وہ بھی نسلاً بعد نسلاً حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی اولاد ہیں، کیونکہ یہاں کا یہ ایک روایت ہے، ایک رابطہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو بھی سجادہ نشین بنے گا وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی اولاد میں ہوگا، اور وہ علی شاہ میاں انہی کی اولاد میں ہیں، اور مجھے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی بندگیاں۔ تو آج 12 ربیع الاول ہے، بہت مقدس دن ہے، کل صابر پاک کا عرس ہے۔ اس مقدس موقع پر میں یہی دعا کروں گا کہ آپس میں سب محبت و پیار سے رہیں، اخلاق سے رہیں، اور جتنے بھی زائرین یہاں آئیں، یہاں دنیا اور سے لوگ آتے ہیں، بیرون سے بھی آتے ہیں، ان تمام کی حاضری پوری ہو، مرادیں پوری ہوں، تمنائیں پوری ہوں، اور میرا ملک اور میرا شہر اور میرے قصبے اور میرے صوبے شاد و آباد رہیں، خیر سے رہیں، سب محبت و پیار سے رہیں۔ اس ملک کے لیے دعا، یہاں کے اتراکھنڈ کے لیے خاص طور پر دعا، یہاں کے جس طرح پرشاسن یہاں خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا، یہاں کے ادھیکاریوں کے لیے بھی، اور تمام کے لیے بہت دعائیں، آپ کے لیے بھی، آپ بھی اپنا ٹائم نکال کر آئے، آپ کے لیے بھی بہت دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان میں، آپ کے قلم میں طاقت پیدا فرمائے، لوگوں کی اصلاح ہو، اور بالخصوص میرے بھائی افضل بھائی کے لیے بھی بہت دعا، اللہ تعالیٰ اندراج کرے، اور جو ہے زور آئے۔ سیاست کو تو میں سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ سب جو ہے بس میرا ملک جس طرح شاد و آباد رہے، وہی سیاستداں بنے، وہی منسٹر بنے، میرا ملک جو ہے وہ کہیں کسی بھی طرح نقصان میں نہ آنا چاہیے، بنے کوئی سی بھی پارٹی رہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو سب کے لیے دعا گو۔ میں اپنے اتراکھنڈ کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کے لیے بھی بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوب کام کریں، اتراکھنڈ کو خوب بنائیں، خوب سنواریں، اپنے وزیر اعظم کے لیے بھی بہت دعا ہے، سب کے لیے بہت دعا ہے، وہ جو اس ملک کے لیے کام کرے، اس ملک کو ترقی پہ لے جائے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، میری دعائیں ان تمام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔